hor kuthugo malkum choli jagono Atomsa wanama singchake hor khamka kisani bagai daramoni yakni katika malkum mothonai khobe khorogpuri passenger pakimung rakshani horo নলছড়া বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসঙ্গ খবজাক বয়রাগি হাতি আমসায় পাতিমানি ইয়াগুলো হরবুথানা বেদিনি আদংরক ফাই হরবুথানা সিগাঙাव খাमै থাপলা যাওয়াই থাকা পাতিমানো রোগী সাওয়ে মানকা বয়রাগি হাতিনি খরগবরি সিকলারক গ্রাকশালনি হর দামজি হাই দামাজরা DR 07A0283 ইকো মালখুংবাই আগরতলা বখাপ থানি তমানি বয়রাগি আমসায় সকাই কেন আতমসা মালখুঙ্গ হর নাংখা বাহাইকে অ মালখুঙ্গ হর নাংখা বরক মুসাফানো সিরিয়া কি দিয়েছিল জানো শুনলাম আমরা হঠাৎ করে ফায়ার সার্ভিস যাওয়া শুনে আসলাম তো দেখলাম কি 4 বন্ধু মিলে কোথাও যাচ্ছিল হঠাৎ করে নাকি গাড়ি গ্লাসটা ভেঙে হঠাৎ করে আগুন ধরে গেল সঠিক ঘটনাটা আমরা জানি না তো এখন ফায়ার সার্ভিসের উপর নিয়ে ওরা আগুনটা নিভাচ্ছে আচ্ছা পুলিশ যদি আসে ওরা তদন্ত করে বুঝতে পারবে ওটা কি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল নাকি অন্য কোনো সমস্যা ছিল হয়তো গাড়িরও প্রবলেম হতে পারে আচ্ছা গাড়িটা কোন জায়গা গাড়িটা আমাদের এই পার্শ্ববর্তী এলাকার বুড়িয়াকি বাজার নর্থ ক্যান্টের বুড়িয়া বাজার এলাকার গাড়ি अच्छा अच्छा मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक চিনি চামুং কানমুং তন্মুং মোসামুং যতন স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মন जों खुंजानाय आबानि बागैनो যত যে হাস্তেনি যত লোকরগনো आं कयो যতन मानजाना नंथुं যতन फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि धनतेरस धन समृद्धि धनतेरसनि बागै 3 नभेम्बरनि सिमी 14 नभेम्बर जरा तंनाय सेबकाहाम खायकलायमुं दै सकात जत मानै पाइमानि लगिओ तंनाय रांसाकनि पैसा आबनो कारेबो जत मानै पाइमानि लगिओ सकात बो तंनाय मेगाला किड्रव 40 ग्रामनि रांसाकनि कानमानै देलिला किड्रव खे कायथाम रांसाकनि पैसा हिरानि कानमानैनि बायनाव 100% खायख्लायमुं दै रांसाकनि कानमानैनि बायनाव खे 25% खायख्लायमुं हिरानि कानमानै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्रव खे मालयेशियाव थांनानि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक बायनानि सेबकाहाम रोजाकनाय धनतेरस धन समृद्धि जतनि नगन पहर के जोंसाय दंथुं त्रिपुरानि जत लोकुरंगन धनतेरस धन समृद्धिनि बागै खाकाहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनि सिलाय तेबो खाचु কাঠি জংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এখনই যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation we provide pre-nursery
nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258 001111 or 9612 339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa joraroi khnawai na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jagi mano aragya da complete homeo health solution no romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal longno khobai dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.